On Thursday, the Tripura Students' Federation observed a Black Day at the Madhavbari Dashram Kami area. During the protest, TSF President John Debarma and General Secretary Hamlu Jamatia led a march alongside a large number of students. The rally was also attended by TTADC Chairman Jagadish Debarma, TWF member Manihar Debarma, and several other prominent officials. Long live, long live, long live. TSF long live, long live, long live. Long live, long live, long live. Like every year, the TSF has observed the Black Day. Present were TSB, Halam Student Organization, Mizo Student Organization, and officials. The observance serves to honor the sacrifices of those injured and killed during the 2019 agitation and to reiterate the community's ongoing concerns regarding the Citizenship Amendment Act. General Secretary Hamlu Jomatia emphasized that January 8 remains a stain on the democratic fabric of the state. TSF 2019 no Citizenship Amendment Bill no take as a movement statewide strike called by Nesho the Tripura TSF. Oro Tripura swim Northeastern ganangin jeng kaisa strike ako afro brutally innocent students domisa ko state government open fair without warning. Boni bagai jeng TSF amno kostom sabu no naka. Isuo jeng kha khayu amono fuilangnai even ambulance ko attack khaija. Tabo jeng TSF amo bisibrung no muitok lai ei borom khlai. Tabo jeng TSF simi amo palai ge muitok khlai kan ke amo sini dofa future generation ni bagai kemagai thangnai ti jengno gulugnai nei jeng wanso one by jeng TSF jeng Jotron appeal khayo jeng oro TSF simi hunai wasogoi tana baitheng ini oro jotthokong student organization social organization sini logo to buskang ni salam amul sanai Tripura haso simiya patar hawo palai jagang tei oro simiya kereng jaga palai jagang teng tabok jeng omo mampu sinai Tripura government Bangladesh so issue kangke dati react government of India dati react kai or sok sa nok buthar jakang but chini sumung tong nai nijeni indigenous borok open fire khaijai government of India tang amon ke siling to government of Tripura tang amon ke siling to chung mo busi chini fights chini rights ni bagai chung TSF 57 years rongoi chini samung khai pai to chung yakar kala all movement no chung pogya and definitely chung zeman sak o je movement chung career no khai thane te chini lukorong no muitok lagan muite borom rogani bagai te je late Montilal Kaipeng boni family ba chung to condolence apar te chu TSF ni ngai zeman sak o movement no chung te bu chung volable lang no chung ni tane male chung citizenship bill no citizenship amendment act jara phagi chung ADC area scrap kharo mak amo chini achievement haifano chung tangai ADC area sim chung saktarnai state ganangai no o je bill implement unya na tei chung omono chung nai TSF chini omono tongnai tei o je kogjang man na chung thya sajora chung omono condemn khai omo ke tini oro simna palaja kubini thairo ko palaja ge jato chung oro simina palai tini oro kabang ma student organization TISF nini Kaipeng student union Molsum student union Mizo convention de Tripura chubalai bu borok jotto no tongo chung omo jotto no thasaka palai basa kaisa gan palai ka but chung kha kha ge bus kane solo chung kereng sa gon palai ko tini sama manja phane bo stari kubini thairo state ko phata phane patani to chung invite khalia but chung sukango chini Tripura bising na chung unity musung ma ba chung jotto student organization te social organization no ringka ei borona hambai chung borok chung no logman ba ei juni je leaders tonai rok borok ai manjali phaido so te TSF leaders to tongo na
amthai chini program TISF oke nong kum support dakhayna TISF or fully support khai not only TISF even Mizo Convention Kaipeng Student Union Molsam Student Union te Tripura Chubalai butu borok butong so jung borno belai thankful je amthai ke jung thasa ke jung gather khai jung kaisa movement carry on khai gani thamai to kha khai omo chini achievement jung unitedly jung samung khai maka so jung kha kai buskan sal jung teibu unitedly samung khai magano TSF hangga to chini tabuk lokorok sini mani student nok nibagi movement khainai angka recently tabuk chini Tripura hasteni je CM Dr. Manik Shah sir kaisa statement mani foreign language foreign ni script nai je roman script no riang tongmani bo nije stage o kawai samani abno tam bom hai kok firong tongmani naji bon statement ang sime soto na khana kha and bo bela immature kok saka koroksa CM bo siga nang chief minister ang tanga bo siga nang mani tama kok sanai tama kok saya see kok borok language is a state language sanga mo businai chedolo haya pano omo roman but chief minister bar sai tongo romaya Meghalaya Mizoram Arunachal khai jaga wo roman script ni khai gai tong tani mlo state language tabo jungomo businai chief minister bo sirti seroyang tong and the chini borok leaders tonai rok borok ma businai te public ma businai chini borok je leaders no mas ngai che tangani rok string tong because jung sotan si om cabinet of person na chini ko borok language roman script ni suiman haipano borok roya jung sigu borok chini borok ni bagai borok jung nok sukluk nai haipano bangladesh hor sok sa kangke buthar sa kangke borok amno khorang ti sagara haipano chini borok rok demand khai kangke borok amno neglect na khai boni bagai sing TSF chini movement to carry on khai na tong and we will not stop youth rock jung student of very peacefully jung movement khai borok open fair khai haipano ja from jung silai ti nai hai ke movement violence likhainai borok sono sagonai okro konti silai te use sabati rok government of India te government of Tripura borok amam bus boni bagai sing TSF peacefully sing demand khai tong government of Tripura te government of India borok ma businai that we are very peace loving people the movement kesang na khai haipana youth rok no amta heke students rok no satokpi to khai tong definitely violence in lama government of Tripura te government of India will be responsible. TSF President John Dabarma also addressed a speech regarding the observance of Black Day. TSF ni je guli kozak mani abo dosram kamini sini madok jora thamine rally flight tongo tamni sensebano je 19 January 2019 8 तारिख जनवरी आ सालो जे सिनी राइट्स बलि आन्दोलन थाकिबो किन्तु सिनी राइट्स बलि आन्दोलन खेमा सुनो एटेक थाइजा आबो सामने एटेक थाइजागा डिप्रेसा लेट आबो मुभमेन्ट लेट थाइजागा TSF बाय किन्तु सुनुका आबो सिनी जे राइट्स फान्ड एटेक थाइबिनि सिलाइ कमि कमि एटेक वेलि निसारो सोलो बेले बागै दानान बागै organization of the tini kebama organization sono support khai age bo khai tongo tin tongoro Mizo Convention Kaipeng Student Union Young Choro Association Tripura Sungai Butu ai kebama makino TISF amo organization abo rally ni jaglo nor program pandao sabusat nadi tini ni jeo sing programo tini simia thalai bisi robo amo hakeno je Tripura sani bagis samung khaine rok leaders rok political party leader phunung EM CM chairman judi borok je khanangi toy phaine rok akhanai tongai leader rok tini sungmai tongo or sin chairman mo tongo MDC rok tongo jara Tripura sani samung khainai bono tini tongo. After the rally commenced on their day, a meeting was organized. At the meeting, TTADC Chairman Jagdish Dabarma, TWF member Manihar Dabarma addressed a speech. Bishi Dokshikam 2019 8 January peacefully national-wide Indian citizen group Janjani state students group, political group, employees group, NGOs group, Jotono
citizenship amendment bill খাইয়ে বিজেপি ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা ভারতবর্ষ বাংলাদেশ পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা মায়ানমার गोबां राष्ट्रनि हिंदू रखनो इंडिया वो सिटीजनशिप नांगौ बागै सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल तो मन चाहते जाएंगे जोंबो पार्ट ऑफ इंडिया त्रिपुरा हास्टेव गोबां पॉलिटिकल पार्टी मीन्स रीजनल पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट्स organization especially TSF is the pioneer students organization in our state indigenous population जों 8 तारिख जनवरी और दसरामबाई माधवबाड़ी कचारो स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में TSF जॉइन हुई अपनी प्रतिबाद सभा खाइतमनी जगह कुनिया त्रिपुरा हास्टेव कताल 2018 बीजेपी IPFT सरकार खाइमानी जागुलो 11 मासनि बयस without any provocation কোনো ছাত্ররনো নংনি মুভমেন্ট পিসফুলি ইংলিয়া নংনি মুভমেন্ট বেলেকে ল এন্ড অর্ডার সিচুয়েশন ব্রেক খাইনান আইতংখা সাবধান নংনি মুভমেন্ট তাইসা পিস খাইদি নরং মুভমেন্ট খাইমে চায়ান তখানি কোন ফানো সুনো অ্যাডভান্স কোন নোটিস ইয়া এবং ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার বখায়া হুঁশিয়ারি বলিয়া কোনিয়া চিনি মুভমেন্ট খাইমে নুগুই ত্রিপুরাসানো খরাং थामचाखाय तिरखक दंगनि नुगुई जाजागियारक आफुरनि जे 11 मासनि मुख्यमंत्री दाबुनि त्रिपुरा राज्यनि पश्चिम त्रिपुरानि MP चिनि बिप्लब देव बाबा आफुर होम मिनिस्टार अब आके नासिगि त्रिपुरासनि छात्ररनि बसकांगो गुलि गगै अदिनो 8 जन 9 जन चिनि चेरो बुलेट इंजुर दुंखा गोबां हस्पिटालाव थांलाखिया एमनकि चिनि एडिसिनि केरांबार हॉस्पिटलनि ड्राइवर केरांबार हॉस्पिटलनि एम्बुलेंस गाड़ी बाय केरांबारनि चिनि सरकारनि ड्राइवर ओ इंजुर दङ प्लान थांगुलो लामाव कासुबै एसआर बाहिनी पुलिस बाहिनी बर लामा कासुबै बर मति खाई जे गाड़ी चाल थांग बंगनो बर रमया कोई बुतगै गाड़ी गुरो रहैया खरकसे चिनि ऑल लोकलनि मोहामेडन माइनॉरिटीज हिरन मिया वो खूब साहस खाई वो गाड़ी चालू ड्राइवर आं बरंग लांना हिंसे दाबो 8-9 जन बुलेट इंजुर तुमखानो थांगै अबनो जों प्रतिबाद खाई 2020 सिमिनो दिनैहाय 8 तारिख जानुवारी कसम साल जों पालायदों मो कसम साल पालायमानि मूल लक्ष्य अंकार 8 तारिख जानुवारी ताम खाइजाखा त्रिपुरासा जत त्रिपुरासा 8 तारिख जानुवारी फाके बखाओ मुतुमानथुं बखाओ मुतुमानै हानि बसा त्रिपुरासा बजागाव दं अब बखावा हाबकाखाय ब बुसकांगो थिनांगो ब तामो सामं खालायथाय तामो सामं खायके जों बर त्रिपुरा हाव योग बानाय अब मुतुमाननै एवं तिनिति हाय सालो जों अबनि बागैनो TSF रक विशेष खायै अब खायमानि जों आं व्यक्तिगतभावे मरेल सपोर्ट फिजिकली सपोर्ट खायो आं बहायनो फरकसा फॉर्मर TSF सेंट्रल कमिटीनि SGS फॉर्मर TSF सेंट्रल कमिटीनि वाइस प्रेसिडेंट अब हिसाबै म TSF नि जे मुभमेन्ट आं फुल सपोर्ट खायो एवं तिनि म सालो चिनि त्रिपुरासा बुसारक अ जागा फाइमै एफानो तिनि अ सालो मुतो खुबै जोंता मखलायथाय चिनि हाव जों ब पोजिशनाव दं अब किसा मुतो मानै बुसकांगो जों तुमा चबा खायके दाबुंनि जे अरय परय जों सातक पिटक अंतमनि अबनि थेके योग मानो अबनर काहामकाय म जुगो जत्तनि बखरगन ताबो वानसुंगानि बाबिदानि ताबो फान रेखा विद्या रेखा एजुकेशन रेखा तारपरे उइजडम रेखा बुद्धि रेखा आंगबन नंथानि नंनि बिसिंथिके चिनि त्रिपुरासा तंगाय कसम तंगाय ताखौ बहु सङो चबनि कबना मुचुं तिनि म ब्लैक गेनो तापकति सर हानाय कसमो बीर विक्रमनि बंशनता जों TSF रकबा जों त्रिपुरासा रकबा आके बरक कथांगोसै कंमान हंकबा आमति मांखंगबा तम तंसिबा अब थेकेनो बुइसि दं तिन बरक एबा पॉलिटिक्स कावै पॉलिटिक्सनि साकाव कावै बरक वाथुक चितुं जों अबनो बेलेके कन्डेम खाय
যে তিনি ও ব্লেক ডে পালাই তংমানে কে Normally, TSF rongni organization abokaito tam hoi bono central hainongo yang kana yuni Jompujala, Udaipur, Sodor North, Sodor East, Telemora side rongni kubuni jaga bo ongi tonga abule je organize kainai main student organization TSF rok borong saiman chine কিছু কিছু তীব্রাসা আপনাদের সঙ্গে রয়েছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আপনারা ফেক জয়েনিং করিয়ে থাকেন কিন্তু আমাদের কোনোদিন ফেক হয় না এক ব্যক্তি এক কার্যকর্তা বিজেপি কেন আবার জয়েনিং হয় আমরা তো চিনি আপনারা নাও চিনতে পারেন আমার পূর্ব বক্তা বলেছিলেন যে আপনি বিদেশি ভাষা বলেছেন 2018 থেকে আপনি বলেছেন যে আমাদের আন্দোলন তেজি হয়েছে আগে আমরা চুপ ছিলাম আপনি আগে আপনার কানে ঘুষেননি যেহেতু আপনি আগে মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন না রাজ্যের সভাপতিও ছিলেন না আপনি রাজনৈতিকের সঙ্গে জড়িতও ছিলেন না সেই জন্য আমাদের আন্দোলনকে আপনি দেখছেন না আমরা 96 থেকে রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য আমরা আন্দোলন করে আসছিলাম সেই সময় আপনি বোধহয় শীত ঘুমিয়ে রয়েছেন সেই জন্য আপনি জানেন না খাজানি তাকক তাই বুকক চং কিরি ওই তং খাঙ্গাই লাচি ওই তং খাঙ্গাই নিনে কান থাই নিনে কান মুং ন সিদিন যে সেক্কা নরক নক খনাউস কাঙ্গা বাইজাল বাড়ি ও কাইসা জয়নিং মানি আপ বুড়ি রকনি প্রোগ্রাম ফু বুড়ি রকনি মহিলা মোর্চানি প্রোগ্রাম রিগনাই বরক বুকুং কলক ন কান্দি ফানো ব বুকুং কলক ন তংনাই বিনি চেহারা চেঞ্জ খাইমাইয়া ড্রেস চেঞ্জ খাইফানা চেহারা চেঞ্জ সিংয়া বেলা নুগানা হাংগ্রানি পরে খুমুলঙ্গ সারা ত্রিপুরা রাজ্য এই যে ত্রিপ্রাসারক মানি কক সানাই রক কক বরক সানাই ত্রিপ্রাজক মুয়া সংনা গরং চাকরি সংনা গরং রিগনাই তাকনা গরং রক বব হাইগাই জনসভা খাই ফুনুক আজাগা কোনো রিগনাই ওয়ানজै কান্দিয়া जों आरो कोनो बुकुं कलकना जों রিগনাই বড় কান্দি তো বগলাক ছয় ছয় বাতি বকনা গরং ছয় ছয় রিগনাই তাকনা গরং রিসা সরনা গরং আওয়ান সকরাং তাंगना गरं बुरै न जिनि त्रिपुरा राज्यनि রিগনাই किसि कानै फानो जुता किसि काई फानो जिनि मिसिल फाइनाय ताम हमाले जिनि नेतारक सातनि मुसुं तै सिमेसे सातनि अधिकार निजि थांना सिमसे सिव त्रिप्रासारक मा जाया मा नंया ओ गोजांमान जरावारि कुतुं मा सुनया बस्ता सुंबै हर मुसुंगै तिनि थुइ मा दंगो आसुगै मा आयो आबनो सिलिया आगरतलाव दंगै एसि गारि एसि न गाहाम गाहाम हिटार बाय गोजांमानि जरा दंगै दंबायखा आबनो जवाब दिनाय एकमात्र आंनि खाजानि ত্রিপ্রাসারক आगामी दिनाव बुसगांगो जवाब दिनाय आबनि बागै जत्त खाजानि ताखुकताय बुखुकसं आं नरक कबगो जों अजरावा जाताय दफानि बागै स्टुडेन्ट फानांथोन बल फाल जानाय फानांथोन दुगानदि जानाय फानांथोन जों जत्त थानजा खालायै बयबे थके जाग्यावै बयबे बान्दि जाग्यावै जों तंनानि नांगौ नरक साइमान खोना जिनि एडिसि दसे कताल एडिसि खायनापु लासिया दा बक पैसाका कताल एडिसि खायनाने ओ एडिसि खलसनामनानि बागै साबनि अबदान नों सिसिका साबनि अबदान एडिसि न बीसी इलेक्शन खाया एडिसि ओ दुइटा सिट खालि दङ बाय इलेक्शन खाया ताइताम बुजिनानि दंख ताइतामनो फोरोंनानि दंख আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ইলেকশন নগর পঞ্চায়েত ইলেকশন গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন আগরতলা রামনগর বাই ইলেকশন দনপুর বাই ইলেকশন অবাহাইকে গোबांबा বাই ইলেকশন খাইজাগো নংনি বরাखाय मन एमएलए थांगांगाय किबा थै थांगांगाय आरो बाय इलेक्शन खाइजाग मानो त्रिप्रासा एलाकार एमएलए थांगा बसित खुलाय चम्पावर बाय मानदाय फुलिनपुर
am sayne borok tabuk bo MDC kroi กอสมซาลเปลเตนึกถึงไผ่มันไกลเจ้าใจรอกใครต้องไม่รอกแต่ปุ้ยเล่ไผ่ในรอกนรกบุษจอกที่ใช้มันเอาไปใช้เมียตามใครนรกนสิรินาบากีนรกนมุตุใครนาบากีเช่ทีนี้ซึ่งกอสมซาลคนนี้ทีนี้น่าให้ซาลนซึ่งทีนี้มาปาเลยทีนี้ต้องทวีไม่กระมุยกอกสานาบากีจึงพยาพายมันการอนหังไกที่ปราสาทบาจิตองนาหังไกที่ปราสาทหุกมุกมุนนาร์กิตองนาหังไกเอาอังที่ปราสาทอังริกในบรักกันเลยโนอังริชัดที่เลยโนอังคุงบาร์โนฮันบุษนาอังเลยปริเชรุนามุสุกังไกเช่ที่นี่นรกจอดตัวนรกพายุบุคคลทุกคนนะโมที่ประสาทโนตามวันศุกร์ราชที่ใครจะนึงเจ้าคนก็ตากรมากุพุนใครดีตามพันธ์มินินุคงนี้จึงจะตามมือต้องสาบไปสาตงดักต้องสาบไปถึงจักรต้องสาบไปตลอดขี้ใครจักรต้องอาศัยจอดที่จะนึกชินนังบลานะอาบุญที่ประสาทเชียอังบีเจพีขายอังที่ประสาท against กอกสานายอังซีพีเอ็มขายอังที่ประสาท against กอกสานายอังคอนเกรสขายอังที่ประสาท against กอกสานายอาบุญที่ประสาทอังที่ในสังรามมุสโกจิตที่ประสาทบุญฮาวาทางไหนเดออรุณาชลประเทศมิโซรัมนาการแลนด์เมฆาลายาอาสัมจอดตัวนั้นจะบีเจพีขายเนี่ยบ่บอลตัวพันธุ์ที่ในกองสานาขับบอลจอดตั้งทางจับเลยกิโลดิจิโจเซนทรัลมินิสเตอร์ที่ในจับพระออรุณาชลนี่อธิการนี่ราชบัณฑิตกองสานาพระบ่อังออรุณาชลีนี่บ่กองสามเลยบ่อังบีเจพีนี่กองสายตั้งยับเลยตาหกแต่บุคคลนรกที่นี่สานามุสโกอังจอดตัวสิจักจะได้ข้าชิมันชิมีมวยตาหน้าจักรจานะจีน่าบาร์นี่พายุตามในบาเกจะได้โปรโมทปาราโปลตัมโปรเทเลมูราว่าปั๊มไลน์นี่โดสิปาจะทางโปรอาราสุนบูจักสุนเบงจักอาจอรันดุขนาเงยฟุสเตลพายุมุมบัติสกสมัยตั้งดอพันบางสามุขายได้นาแค่ล้างบ้านได้ตอนพันสาได้ขายอ่ะมันนึกถึงเขาอันนี้มาบาบูใส่กันขายอ่ะบอร์บกรีซขายได้บอร์บแค่ต้องขายได้เนาะแค่ต้องขายได้เนี่ยบุษเสที่นี่ข้าคลาดเพลที่ประสาทบางหาในบางกองใส่มาเลยกันนึ่งจากกันขายได้บุษนึ่งเนตขายได้ตามบางที่ประสาทกองใส่ไหมอ่ะอาบสึงมาสึงไตที่นี่จุนโนที่นี่กบฏเนตมินิสตาร์ต้องมาหันที่ประสาทเราดอมกิรูที่นี่ชีฟมินิสตาร์กองบรองโนรูมันสกิลเซียเรดดอมกิรูอันที่นี่สานามุสโกนรกจงบรองโนตุที่พานุที่ประสาทกองบรองรูมันสกิลเซียเนื่องจากว่าจะรู้กันกันที่ประสาทหายตัวเงี้ยที่ประสาทจอมขายได้จอมขายที่นี่ลำบากพันจอมได้ตัวมันจะรูมันสกิลเซียกองบรองสกิลได้นึ่งเก็บไว้อันนี้กองโนอบาฮิกสินานี่อบาฮิกสานานี่นึ่งสานายีนูวันนึ่งเก็บไว้อันนี้มาในกองโนสานาอังเซจูสขายได้อันนี้มาในกองโนสานาอังเซนายได้นึ่งเก็บไว้ตาหงไทยบุกรกอบรจึงที่นี่สมัยตั้งนั้นนั่งได้ที่นี่น่าให้ชาโลที่นี่น่าให้ชาโลที่นี่พอเจ้าชูมิเจ้าลิตันซอง
guli kok jaga khagrape guli layu tamne bagi bor thiya saiman dorok bor thane kubai hana handago kubai mara handago kubai to bor bagi bor choba khaiba bagi bor tine thiya khagrape guli lai phama pode thiya saka tone na haro kubai borok no amar bagi tine muitu tongo jibe hospital bor jaga sogo three bottle nango three na kya bakari mutu tongo sor mila jao sabna rian sa ajara phaye ram nango three nangane ak saka ta bor rang nanai o buri ro pokane ram tikhai layo pula 7 bottle chung three ro abon yagulo jota phaye three tamana jotan thang three thongo chung runai hini phai dekha a phanjane marine three a phanjane marine three se tin borno pachiru takorok nono sana musung pori di noro sakiri mana bang simi tapor di karo tamu hengkai noro tai sakiri dia tamu bang nono sakiri dia di pasar tabok English media pori wo English kok sawo seng burisek keplai ngai togo seng tene biasa khai togo eba khai togo sakiri dia. Since the year 2020, every year of 8 January is being observed the Black Day. Pure Report, Chinikhara.